जय जगन्नाथ समस्त को हैप्पी मकर संक्रांति। आज तो समस्त घरे मकर भोग होइथिबो बा मकर चाउल भोग होइथिबो तादरे सबू फल पड़िथिबो भोग होइथिबो। बहुत बढ़िया लगे भोगटा। मु भी मकर भोग करछि आज। जल्दी जल्दी पूजा सारी देछि कहीं ना आभा मो दीदी समस्ते जीवु बोली मंदिर। चलत मंदिर जीवा। समस्त को नमस्कार। आमे आसचु लखेश्वर मंदिर। तो आपण माने भी संक्रांति रे मंदिर आसंतु। आभा माँ स्कूल रु पळे आसची से गाधेनी किछि भी करेनी तो स्कूल रु याडे याडे पळे आसची। आसंतु आमे मंदिर भितर को जीवा। आमा कौच कौन एते गाड़ी मंदिर रे एते भीड़ आज कहीं से केबे देखिनी एते भीड़ एते गाड़ी भी देखिनी खाली बाबा गाड़ी देखी से कौच एते भीड़ एते लोक आम सहित सी मंदिर भीतर को धीरे धीरे जाऊची। चलते मंदिर रे देखिबा आज केते भीड़ कहीं आज हूँ मकर संक्रांति से बहुत भीड़। दीदी कहले मत टिके फोन दे मु तो वीडियो कर दउची। दीदी नहीं मो वीडियो टिके बनै दिले तापर नहीं कि मंदिर लोक मानकू सब देखौचंती। मु गोड़ धोइकी पळै आसली। आभा माँ दौड़ी जाई बाबा पाखक पळैले कहले मो बाबा संगे जीवी खाली सी स्कूल रु आसी एथिपाई कहीं आइसक्रीम खाइबो बोली सी आसी स्कूल रु। खाली ताकर आइसक्रीम एते पसंद जे मु आइसक्रीम ही खाइबी। दीदी कहते हाय नमस्कार। आज हूँ मकर संक्रांति तो आमे मंदिर आसीचु 2 जन सांग होइकी। ता सहित आभा भी आसीची। तो दीदी कहवा कथा जे मु तो मकर भोग करेनी जदि आपण माने भोग करिचन ताले हमको दियंतु। आभा माँ आउ चली पाइलेनी कहले बाबा एथर मते का खाओ मते नहीं कि चल। माँ चलिले ता बेगटा एते ओजन हेतिला मु जम्मा धरी पारुनी। पानी बोतल पूरी दीजिए सबू जाक बुक पूरे दीजिए स्वेटर ओल्हेकी भी बैग भीतर पूरी दीजिए मफलर पूरी दीजिए कौन करी मु बहुत ओजन लगुच। हो छाड़ झीर तो बाबू चलिले आमर भोग पे दीदी चलिले दीप पे। दीदी कहले चलो दीप प्रज्वलन करिबा। दीदी आउ मु चलिलु दीप लगेवा पई। प्रथमे दीप दीदी लगेबे ता भीतर आमे टिके वीडियो बने देलु नानी। आज तो कहवा गले नुआ वर्षर मकर संक्रांति नुआ दिन भी कहवा गले नुआ वर्षर गोटे फास्ट बढ़िया सुंदर दिनटी। दीदी आमर एबे दीप लगेबे। आपण माने मंदिर गले ना नहीं? दीप लगा चली आम दीदी दीप लगा चली। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। यह दीदी फाइनाल दीप लगेवा सरला। दीदी गोटे ठाकुर को स्मरण कर गोटे बहुत बड़ मुंडिया ठाकुर को मारे ना के भी ठाकुर को नहीं एमती मजा मस्ती करया कथा नुह। केतबले आसिकी आभा माँ ठिया हो जाइछंती पूरा शांत हो आमे देखिनु। से तो बाबा पाखे भोग किणुला तापर केतबले आसिकी ठिया हो जाइछि आमे देखिनु दीप लगेबा देखुची।
ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଦିଦି କହିଲେ ତୁ ବି ଦୀପ ଲଗା ଟିକେ। ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କାହା ଦୀପରୁ ଦୀପ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହଁ, କାଠି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୀପ ଲଗାଇବା କଥା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଦୀପ ଲଗାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ନା କାହାର ଦୁଃଖ, କାହାର କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେସବୁ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇଲା ମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୀପରୁ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ତା କଷ୍ଟଟା ବି ଆମେ ହାରି ନେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଠି ଆଣିଲି, ଦୀପ ଲଗାଇଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଦିଆସିଲି ହଉ ବା ମାଚିସ୍ ହଉ ମାନେ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଭା ମା ବି ଟିକେ ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଟିକେ ଦୀପ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଗାଧେଇନି, ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ବାବୁ ପଳେଇଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇ ନମସ୍କାର କରି ଆଭାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ତମେ ଯାଅ ଭୋଗ କରିଦିଅ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଆଉ କେତେ ଲାଇନ୍ ବି। ମୁଁ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି। ଆଭାକୁ ଧରିକିରି ଯାଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲି। ବାବୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହି ଭୋଗ ସାରି ଆସିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର। ଦିଦି ଭୋଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିସାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଫୁଲ ମାରିଦେବେ। ଭୋଗ ଖାଇବା ଆଗରୁ କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ମାରିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର। ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି, ନାଗଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅଛି। ଫୁଟିନି ଅବଶ୍ୟ, ପଚି ଯାଇଛି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଫୁଲଟା ନନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲଟା ନିଅ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ଏଇ ଫୁଲଟା ଥିଲା। ଦିଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଗଚମ୍ପା ଫୁଲ। ଭିତରେ ଫୁଟିନି, ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ପୁରା ଫଣା ଭଳିଆ ଦେଖା ହିଁ ଯିବ। ମୋତେ ଦିଦି କହିଲେ ତତେ ଦେବି ନା ଦେବିନି, କାହିଁକି ନା ଭୋଗ ବା ଧଣ୍ଡା ହାତରେ ଦିଅନ୍ତିନି, ତତେ ଦେବିନି। ପଚାରିକି ନାହିଁ, ହାତରେ ହିଁ ନେ, କହିଦେବିନି। ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଦିଦି ଟିକେ ପେଡ଼ା ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭିତରେ ତ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା। ମା ଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଭଲରେ ରଖ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ନିଜର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆମର ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି ଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଗଲା?